बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। इस वक्त ईरान की जितनी भी टॉप नॉच क़यादत है, ये तमाम की तमाम अरबईन के सिलसिले में, चहलम इमाम हुसैन के सिलसिले में या तो इराक में या ईरान की सड़कों पर अरबईन वॉक इस वक्त की जा रही है। कतई नज़र इसके कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे क्या हैं। कल गुस्से में बहुत ज़्यादा पागल थे और उसमें उन्होंने ये कहा ईरानी बड़े बेईमान हैं, डिप्लोमेट हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं आपना हरमज़ खुलवाने के हवाले से, ब्लॉकेट ख़त्म करने के हवाले से। और अब मुज़ाकरात जारी हैं। पहले उन्होंने कहा था कि पीर के रोज़ बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, जिसकी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने भी तस्दीक की कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और ख़ुद अमरीकी मीडिया ने भी नहीं कहा कि ट्रंप साहब ने एक बार फिर ब्लफ गेम की है, जो ईरान के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। चाहे इसके कि अपनी जगह पे ये पोज़ीशन है। हाँ, इतनी बात कन्फर्म है कि पाकिस्तान ने अब्बास इराक़ची और बाक़िर कालीबाफ साहब को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी है। रात को इसहाक़ डार साहब की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात फ़ोन पर बात हुई है। वो इराक में थे, उनकी फुटेज मुसलसल आ रही है। वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त मैं इराक के अंदर मौजूद हूँ और अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए ईरानियों की इस वक्त ये मशी के सिलसिले में, चैलम इमाम हुसैन के सिलसिले में उधर मौजूद हूँ। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो वेस्टर्न मीडिया जिसको शेयर कर रहा है। ईरान बहुत हद तक खामोश है, लेकिन क्योंकि उसने आज के दिन को बड़े इत्मीनान के साथ गुजारना है। इसी तरह जो मलेशिया है इराक की, उन्होंने भी कहा कि हमने सऊदी अरब और अमरीका को जवाब देना है। ये सिर्फ 4 और 5 अगस्त ये जो अरबईन का वाला मामला है, क्योंकि इस वक्त इराक के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान हैं, लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं अरबईन करने के लिए। वो अपनी जगह पर ये एक पिक्चर ये है। दूसरा, थोड़ी देर पहले मसूद पज़ेश्कियान साहब ईरान के जो सदर हैं, उनसे मुतल्लिक बड़ी खबरें चल रही हैं कि जी शायद उनका आईआरजीसी के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ हो गया। उन्होंने कहा हमारा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है आईआरजीसी के साथ। मैं और हम सिर्फ एक पेज पर हैं, हम सबका एक ही मकसद है, हम अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ताहम हमारा किसी भी सूरत में तनाज़े को मज़ीद वुसअत देने का भी इरादा नहीं है। एमओयू पे जो साइन हुए हैं उसके ऊपर अमल करें, बात आगे बढ़ सकती है। हम ऐसी मुआशरत तश्कील देनी होगी जो दुश्मन को ना मुदाखलत का मौका दे और ना दरअंदाज़ी की गुंजाइश फराहम करे और ना ही हमें तक़सीम करने या कमज़ोर करने का कोई ज़रिया मुहैया करे। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस सिलसिले में कहा कि शायद किसी किस्म का कोई मसूद पज़ेश्कियान साहब और उनके दरमियान ईरान की जो आईआरजीसी है उनके दरमियान किसी किस्म का कोई ऐसा इख्तलाफ है। तो उन्होंने इस हवाले से भी कहा कि नहीं, ना ही मैं कोई इस्तीफ़ा दूँगा, ना ही इसका मैं बाज़ाब्ता तौर पर कोई खुद ऐलान करूँगा, लेकिन मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा और डट कर खड़ा रहूँगा। वो हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा करना चाहते हैं और ये तासुर देना चाहते हैं कि रहबर इनकलाब एक बात कहते हैं जबकि दूसरे कुछ और कहते हैं। हम मुसल्लह अफ़वाद के साथ मुकम्मल हमाहंगी और मुकम्मल राब्ते में हैं। तो उन्होंने इन खबरों की भी तरदीद की, क्योंकि कहीं न कहीं से टाइम्स ऑफ इसराइल और टाइम्स ऑफ इंडिया ये दोनों ये खबर दे रहे हैं कि जनाब कोई इख्तलाफ वगैरह पैदा हो गया। ये वही चीज़ है जिसकी बिना पर ट्रंप एक ब्लफ गेम कर रहे हैं ईरानी अवाम के साथ कि शायद ईरान की क़यादत उन्हें कह रही है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और अवाम को इस चीज़ से गाफ़िल रखा हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ ज़रा सुन लें जी, ईरान के एक फ़ौजी कमांडर है मोहसिन रज़ाई साहब, जिनको बड़ा क्लोज़ तस्वुर किया जाता है सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई साहब के साथ। उन्होंने ज़ाहिर बात है ईरान का भी ब्लॉकेट हुआ जो अमेरिका ने किया अपनी नेवल शिप्स के थ्रू, यानी ना ईरान का कोई माल बरदार जहाज़ वहाँ से जाने दे रहे हैं, ना वहाँ एंटर होने दे रहे हैं। मोहसिन रज़ाई साहब कहते हैं कि ईरान की जारी नाकाबंदी के मामले पर हम अमेरिका को आज सख्त वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खबरदार कि अगर अमेरिका ने दबाव बरकरार रखा ईरान की दरामदाद और बरामदाद के ऊपर, तो हम अमेरिकी बहरी जहाज़ों और फ़ौजियों को संगीन ख़तरात और जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, 200 किलोमीटर ही दूर है जहाँ अमेरिकी फ़ौजी बहरी बेड़ा है, जो सबसे ज़्यादा है, और उसके दाएँ-बाएँ कोई इतनी सराउंडिंग के अंदर कोई ऐसी वो भी नहीं है। तो ईरान ये बाकायदा तौर पे कह रहा है कि हम अब इस ब्लॉकेट को खुद तोड़ने जा रहे हैं, चाहे इसके कि हमला हो या ना हो, लेकिन हम करेंगे जी। दूसरा, इसके साथ मोहसिन रज़ाई साहब कहते हैं कि हम किसी सूरत आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते के अलावा किसी और रास्ते को खोलने की इजाज़त दे ही नहीं सकते। अगर अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में किसी गैर कानूनी रास्ते से अपना जंगी शौक पूरा करना चाहता है, तो हम इसे निशाना बनाएँगे। तो वहाँ ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस किस्म के इशारे हैं कि हम अपना हॉर्मज़ का जो ब्लॉकेड अमेरिका ने किया हुआ है, क्योंकि वो उसका मानना है कि इधर तू कौन मैं खामखा, अमेरिका ब्लॉकेड कैसे कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ तक इस तक की बात की है। इधर रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के मुतज़ाद बयानात ने तनाज़े के खात्मे की कोशिशों पर मज़ीद शक पैदा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यहाँ ईरान इसरार कर रहा है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान कहता है कि सिर्फ ओमान के साथ अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक बातचीत हो रही है कि यहाँ से जाने वाला रास्ता ईरान के कंट्रोल में और आने वाला रास्ता
یعنی ایران سے واپس آنے والا راستہ وہ عمان کے کنٹرول میں ہوگا. انہیں کہ اس غیر یقینی صورتحال کے باعث سفارت کاری کی جو امید ہے عالمی مالی منڈیوں میں اس میں اضافہ ہو گیا اور تہران ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی چاہے اس کے کہ ارامکو کے چیف نے کہا ہے 2.6 ارب بیرل تیل عالمی منڈی سے غائب ہو گیا ہے. 2.6 ارب بیرل تیل. ارامکو کی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں آفیسر ہیں امین حسن ناصر. تو خطے میں کہ سعودی عرب کو بہت زیادہ تیل کے حوالے سے نقصان ہے اس کی سپلائی کے حوالے سے, کیونکہ سیکیورٹی کشیدگی نے عالمی تیل کی سپلائی پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. انہوں نے کہا 2.6 ارب تیل عالمی منڈیوں تک نہیں پہنچ رہا, جس کے نتیجے میں عالمی پیمانے کی جو منڈیاں ہیں وہ بہت شدید طور پر متاثر ہیں. اچھا, ادھر کنفرمیشن نہیں ہے اس خبر کی, اور میں نے بتایا کہ پروپیگنڈا کا ایک پورا ایٹماسفیئر جو اس وقت رن ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور خبر بھی ہے تابناک کی, ٹھیک ہے, یہ ایرانی میڈیا ہے, نیم آفیشل ہے. انہوں نے کہا ایران کی مسلح افواج جلد امریکی بحری ناکہ بندی توڑنے کے لیے اپنے نمایاں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل استعمال کر سکتی ہے امریکی بلاکر توڑنے کے لیے. رپورٹ کے مطابق یہ وہ میزائل ہیں جو موجودہ جنگ کے دوران ابھی تک استعمال ہی نہیں کیے گئے. اچھا, اس خبر کی ابھی تک آزاد حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. تو ایران کا اگریشن یا یہ سٹانس اگر ہے تو ڈیفینیٹلی صورتحال بالکل تبدیل ہونے جا رہی ہے اگر ایران اس طریقے سے جوابی حملے کرتا ہے, کیونکہ ٹرمپ کی گفتگو پہ کسی کو نہیں, خود امریکی میڈیا بھی یقین نہیں کرتا, کیونکہ مارچ میں اس نے کہا تھا آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے, ایسے ہی تھا. پھر اپریل میں بولا آبنائے ہرمز فوراً کھولو, گالی دے کے بولا. پھر انہوں نے مئی میں بولا آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہے. پھر جون میں بولا ہمیں آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے. پھر جولائی میں بولا کہ ایران کو آبنائے ہرمز کھول دینی چاہیے, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے آبنائے ہرمز کھل جائے گی. یعنی ٹرمپ صاحب یہ والی ان کی پوزیشن ہے اس وقت, کوئی ان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں اس وقت نظر آ رہی. جی دوسرا, آزاد ذرائع سے یہ خبر ہے, کیونکہ پھر بول رہا ہوں پروپیگنڈا اس کی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن خبر ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کویت کے مقامی وقت کے مطابق میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں کویت پہ, جس میں ایک مبینہ امریکی سی آئی اے کا انتہائی خفیہ اڈا ہے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی سی آئی اے کا, یعنی یہاں سے رن کرتے ہیں نا ایران کے اندر خفیہ جو نیٹ ورک ہے سارے, انہوں نے کہا امریکی سی آئی اے کا خفیہ اڈا تھا جس کو نشانہ بنایا گیا ہے. رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایجنسی کے کم از کم 50 اہلکار کے ہلاک یا زخمی ہونے کے حوالے سے اطلاعات ہیں. پھر بول رہا ہوں ابھی تک کنفرمیشن, یہ بھی چند گھنٹوں میں شاید کنفرمیشن آ جائے, کیونکہ ایران اس کی ہمیشہ تصدیق کرتا ہے کہ ہم نے یہ حملہ کیا ہے. ابھی تک وہاں سے بات سامنے نہیں آئی. اور اگر میں بتا دوں اگر یہ ہو بھی گیا ہے, کیونکہ ابھی تک امریکی اور کویتی حکام نے باقاعدہ اس کی تصدیق نہیں کی ہے, یہ ادھر کا میڈیا وغیرہ کچھ اس طرح کی خبر دے رہا ہے, تو پھر معاملہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ الارمنگ ہے. تو بہرحال ایران کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم محفوظ بنائیں گے چاہے کچھ بھی ہو, ٹرمپ جتنا مرضی کہیں کہ کل تک آبنائے ہرمز کھول رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, ہم نے اس چیز پہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دینی. ایک اور اہم پیش رفت اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ اٹیچ کروں, وہ ہے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کی. حزب اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ حزب اللہ اور شامی قیادت کے درمیان ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم شامی قیادت جو ایک پراکسی ہے امریکہ کی, نے کہا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں گرین سگنل دے رہا ہوں حزب اللہ سے لڑنے کے لیے جولانی صاحب کو. انہوں نے کہا مناسب وقت پر دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی اور صورتحال کے جائزے کی بنیاد پر ملاقات ضرور ہوگی. ایک مستحکم شام لبنان کے لیے طاقت اور حمایت کا ذریعہ ہے, اور اس طرح ایک مستحکم لبنان بھی شام کے لیے اسٹریٹجک ستون کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں ملاقات کر کے بات کر لینی چاہیے. یہ تو ہو گیا ایک طرف. دوسرا, ایران کی جو زمینی فوج ہے اس کے جو کمانڈوز ہیں وہ اس وقت عراق کے ان تمام علاقوں کے اندر سفارا ہیں, اسپیشلی وہ جو کردس کا علاقہ ہے جن کے متعلق ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو اکوپ کیا ہوا, اسلحہ دیا ہوا ہے ایران کے اندر زمینی حملہ کرنے کے حوالے سے. اس وقت ان کے درمیان جنگ جاری ہے اور وہاں بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے ان کا, یعنی امریکن پراکسی کو اس وقت زمین کے اندر اچھی خاصی جنگ کا سامنا ہے ایران کے فوجی جوانوں کے ہاتھوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.